Et ben voilà, assalamu alaikum, ambalima malende belajele, amena kuma ouverture média de kan. Ouverture média, précisément amena kuma tcherno dikriti mimbe baraki et ouverture média kan. Malende munu de kodon, malende munu kongolo to kanda la quoi. Mbena kuma au de febi, fofara auna kreateur ou fa positif ça. Malende awe minke tcherno dikriti la. Asiga aw kongolo bi Cherno Digirti est complet jaune de ayaka vesti jaune de parce que ibaru malendon dobe ou rete vesti ou ta valeur don ou ta do ko valeur min be vesti la walle bile Cherno kan investi anyogona te de te awlo o de la awba ke nyengo e ka fo ko ba a tien ah o de la asidia o de la malete katanye fe ko wale bile parce que anyere daman ante nyoko fe ko awere minke e ouverture média ka Cherno Digirti la Cherno Digirti aka horonya ni aka horonya be awka awna ka horonya awna ka dambetiya Cherno be awnye ni bela ayo yere don sa adama de neta do fo adama de be ibe fle adama de be yere be fle e yere man chogo yele Cherno Digirti ninga na digila de et puis ninga na balila fana eta do ko mali de do inya ikara chogo abe foima wa abe kila Cherno Digirti kan investi nimi ba valeur do walle bilay itina a classé ka 20 jeune tiga tuwala ayaw yere don sa ngante abe mare munu nya ke wale ke quoi ne kambe awdema parce que yere don bali ka ca dunia kono nka foko mali yere kono fendon bali chama de be mali yere kono mali anga jawna bay Cherno Digirti be baramina autora kan ko suko nuke kataka je to tien mais ahakilla aw kongolo mi chuka mina Cherno Digirti ka jamana aka kongolo mbetende ahakilla aw confide nu aw kongolo ngono Cherno Digirti kalane moko kalane de do he abe baramina fana aw tese wa aw tese aw bemba ke tese aw siya betese nkambe munu nye fe jono tigu ka Cherno Digirti kan investi ka classé quoi ka tien quoi wanne be investi valeur don min fle Cherno kana walle bile ne be valeur don mbeka ni video nke Paris malende aw be ni video jari ka Europe fofana arona de be ka fo nkante be mare munu nya barake nkambe awdema na ya soro ede yake embe ka video fle nkambe edema Cherno Digirti ninga na balila de ibado mogoni fin ika chogo jugu de be soro ila aw bese ki to ci chogo mina mais ikana décourager ke barala de ibe continuer ika barala nyamugo dediye ibani fay do min to yede Cherno Digirti o de be ka jabi ibani fay dendo de bange dunia ko check Cherno walle bilay minun tese ka koila de olu be ba fe ikake unyugonay itese ka ki unyugonay foko dunia ba ala ki deme ala kini malu ale sini dia ika vesti jaune do u kungolo te walle bilemben kali alala mais u te dunia yere kala ma parce que ni depuis ala ki dan ima boy no la depuis ala ki dan ima dunia ko chogo don o do la o lui ni mana chogo de la bile do ba fo ko be ku uneni quoi ayo to andama la quoi Cherno Digirti vive de la ouverture média au Mali. Oube kona fene duman chari wati belajeli. Wa Cherno Digirti ka plateau galonte fo a sanfɛ. A dabila sa ne Aidara ka kandi Aidara ka kuma kandi anga imamu koni. A dabila sa Cherno Digirti Cherno ala kan kisi jugu toro mali an ne fofan aruna membe ka kuma ni maraka de 100% be membe ka kuma fe maraka de ni be Cherno Digirti ka plateau sanfela laje ni watini parce que olu te kuna foni glangolo bla olu yere de be wuli ka ta fo a terrain kan e Cherno Digirti awa plateau sanfela ni tenga video follow Cherno kan walle bile mais ouverture média
o ka kunnafoniw ka di ne ye wa ouverture media ka video kelen tɛ yen ko ne ma min lajɛ wa abonné bɛ kɛ ne abonné de bɛ ouverture media la Cherno Dikriti i b'i tulo tugu nin bɛɛ la a bɛ fɔ den ŋɛni kɔni i tɛ se ka kɛ ka duniya kɔnɔ k'a fɔ k'a tɛ k'i la i b'a fɔ den ŋɛni fo a ka k'i la de quoi den ŋɛni i bɛ kɛ duniya kɔnɔ a tɛ ka fɔ i ma a tɛ ka k'i la wale bile e ma denw bɔ yɛrɛ fɔlɔ fo a ka k'i la de fo a ka fɔ i ma de Cherno Dikriti ne y'a dɔn bi k'i ye denw bɔ Mali dugukolo sanfɛ du courage wale bile du courage jamana kanu min bi i dusukun in fana la Cherno Dikriti wale bile hali e bɛ sara min ta ouverture media ka nin ko in na wale bile maliyɛndenw i sara tɛ maliyɛndenw bolo i bɛ taa yatimɛdenw lajɛ banabagatɔw lajɛ kabakotanfɛn bɛɛ lajɛlen i y'a bɛɛ lajɛlen baara bɛɛ mais i hakili la i sara tɛ maliyɛndenw bolo i sara bɛ Ala de bolo mais Cherno Dikriti duniya tɛ faamu n'i ye maliyɛndenw ta k'u lajɛ maliyɛnden parce que i ka vesti wale bile u t'a valeur dɔn wale bile n bɛ n kali Ala la mais ne b'a valeur dɔn quoi mais ni mɔgɔ tɛ ni fɛn tɛ kunna dɔrɔn baara dɔn quoi an n'u olu tɛ kuma quoi parce que kunfin tɛ yen ne nin tɛ kuma i kun t'i kan da la ne fɔ fana arɔn ne nin tɛ kuma o de la Cherno Dikriti on est ensemble jusqu'à la mort o de la ouverture media n kanubaga jɔnjɔnw de don n b'o fɔ k'u waleɲuman dɔn Cherno Dikriti ka plateau sanfɛ wa ni plateau in non ni plateau in ka di ni plateau caman ye Mali kɔnɔ dɛ ouverture media an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya Cherno Dikriti i ka nin vesti walayi bilayi u bɛ ka lagosi de i kana dɔn tuguni mais n'i ma nin vesti dɔn tuguni mɔni b'i faga quoi parce que i ye nin vesti san valeur min na walayi bilayi ne i m'a san ne ɲɛna de mais ne b'a valeur dɔn quoi wari hakɛ min bɛ don a la ne b'a valeur dɔn quoi ouais a dabila sa duniya ma ɲi de o de la Cherno Dikriti fo fana arɔn de ye dɔgɔnin a bɛ bɔ Kayi région na ne bɛ bɔ Kayi région de la Mali jamana kɔnɔ cercle de Djema commune de Dioura village de Tasara non min ka di n kun nin ka ɲɛ n y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ye Cherno Dikriti to yen n'aw tɛ se k'a ka sapema ɲɔgɔnna kɛ a ye taga aw yɛrɛ sape fɔlɔ a ye taga aw yɛrɛ ko k'aw yɛrɛ jɛ fɔlɔ ok Haidara a dabila sa parce que ni nin yɔrɔnin sera fo n ka jɔ ka bani lajɛ de o de la an balima balendenw n bɛna bɔ kuma kɔnɔ yan n ye nin video in kɛ bi le 10 février 2022 n y'a kɛ Paris le 10 février 2022 aw bɛ nin cari k'a lase ouverture media ka Cherno Dikriti ma ko n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn vive le Mali et vive la République point final